Bale, kastoy sir, i-click lang ato'y kuan, list products, tapos add product dito'y, tapos yun, SKU, basta i-click mo lang dito'y generate, tapos category, price, no, mabalimit ket di nga blanco ata, category. Importante dito'y unit na. Click mo lang ato'y tapos kilogram pipilian. Kilogram, tapos hanga sako kilogram. Tapos dito yung ayan ti pricing. Nga to na, click mo ito yung per pack. Dito yan. Tapos, ah, ipiliin mo dito yung ayan ti per pack. Dito yung, ato yan, sak. Ang di ay kilogram. Sorry. Yan. So, sak, piliin. Tapos, dito yung multiplier na, ano man o karga na ajay, sako. So, 25 kilos kuma or 50. Dito yan. So, nagan-nagayan dito ayan ti product name for the goal ko yan, for the goal tinagan na tapos SKU yan. Ito lang mo ti makargaan for the goal unit. Ito importante. Di nagan na tapos unit mo na kilogram. Pricing per pack dapat tapos yun. Dito yan sakti pilian. Tapos, naman nga kilos, di per sako. Ito yung no cost na, 1,000 kuma. Tapos, 1 to retail na. Kasi, 1 to 90, 1 to 80, 1 to 70. Yan. 1 to 60, 1 to 50. Tapos, no, nalpas na fill up na nata, click mo lang ato yung apply to base price. Yan. No, makargaan ato yung per kilo. Cost na per kilo. So ato yung dito yung baba na so the cost na per kilo na-compute. Tapos dito yung no markup na 10%, 52 ti per kilo. Nang mabaling na so katamlat na ti 45 kasi ay ito yung di per kilo na presyo. So lang ajay sa ti kailangan. Tapos save mo. Dito yung save. Tapos yes. Tapos rumor ito yan. Makita mo dito yung stock na 0. So no, di ba dati existing dita? Ito'y kamot nga mapan. Ito'y ayan, the list products at ito'y inventory correction. So, click mo lang ito tapos click new, tapos i-search mo ni Bordagol. Bordagol. Click ko na ito Tapos, ito ayan, entry mode dapat set count na ito set is kumbaga i-set mo nga dyan pinaka-existing mo nga inventory. So, nung adata kasalukuyan ka 100 sacks, tapos siguro 20 per kilo. I mean, kaysa ada, 5 kilos. Tapos dyan. Tapos, ikam lang iteration na. Beginning inventory ko na. Ito click ko ito tapos beginning inventory, tapos create correction. So, once ka-click ko ito create correction, mapanto dito yung naka-pending, iso na. So, i-scroll mo lang ito i-approve mo. Approve ko na. At no, dito yung pending. Check mo pa yung ano gusto. No, iso nga tirason na no abay pending. Tapno ma-check mo nga usno ato yung kanan. So, sigurado ata nga 100 sacks ken 5 kilogram. I-approve mo.
Yan, tapos di password mo nga indang sangat nga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verify, tapos yan, confirm and proceed. Yan, talbasin sir. Talbasin mga at the beginning na. So no, i-click ko dito yung list products. Nato yan, 100 sacks, 5 kilograms. Dito at the beginning. No, dati maga po supplier yo, ato purchases. Ito yung the purchases. Click mo lang ato purchase order. Tapos, click mo lang ato new purchase order. Tapos, i-search mo Burda. More ato yun. Click ko. Manong asapot isimbangkot, 50. Add to PO ko na. Ito eh. Tapos, search ka manan. Jasmine ko na. Tapos, click. 10 sacks DMI. Add to PO. Yan, nalpasan. Click mo lang ito eh, sir. Ito yung NET kwan, supplier. No, awan data di nagan di supplier mo. I-click mo lang ito is new supplier. Tapos, company. Yan, dito na ganti suppliers. Sample, supplier 3. Tapos, add to supplier ko naman. Tapos, once nga na i-add, i-click mo lang dito yung supplier. Tapos, i-search mo isuna sample, supplier 3 o SAM. Lumbar ni sample supplier 3. I-click ko lang ato eh. Yan. At ni supplier dito yan. Dito eh, gaya. Tapos, tahan na gamin nga i-create na ito yung PO, no? On the supplier na nagan. So, i-search ito yung nagan. Ngayon, no, one, i-click na ito yung new supplier. So, kasi, sir, click ko at PO. So, ni Borda Goal, nalibatak naman ito existing ni Jasmine eh. Please, right-click ko tapos nito. Ni Jasmine, ano, Jasmine, 30 sacks, 20 kilograms. So, ni Borda Goal, 100. Pagka, 30 sacks, so balik na 41. Ito yung balik na 150. Ayan, so, na once na kawanan, di kuan, or no, ada pa, i-search mo lang tan. Ito yung deliver ni supplier. So, i-click ko lang dito yung create PO. Tapos, isigurado na, yes. Ito naman dito. From where, ano yan? Kuan, i-receive mo. I-receive mo. I-receive goods ko na na to. Yan. So, for the goal, mano, tisimang ko. O, di, sukatamon no 40, kurang, 40 lang tan. Basta ko nga i-double check mo dagito sir. 50, 11, tano, awanan. Create na ito eh. Create GRN. Tapos, mapan ka dito eh. Double check man. Dito eh, baba na. Double check manan. 50 can 11. Samon to. Click ato eh. Box nga dito eh, green. So, dati nakakasta, i-click ko ato yung box. Green. Approve and update inventory. So, once na i-click ko ato yan, password mo manan nga in lang nga 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Approve and update. Ayun. So, napitan ka dati kastoy. Mabanat dito yung timay sa right click tapos new tab. Ito eh, na-open. Click ko ato eh. Ayan. 50 is una, tapos 5, tapos di Jasmine, di 30 tatay, naging 41. Ay, So,
41. Yes, sir. Yan. Basta iti beginning ken magtawagan at the inventory. So, number kwan, DJ Aglaco, gagawin ko lang isa na.